محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کوچنگ سینٹر۔ ناظرین، آپ ویڈیو کے ذریعے سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھنا تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناظرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے تمام انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھنا تو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن یعنی آل گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ اگر ویڈیو کو دیکھیں گے جتنا ثواب قرآن پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب قرآن سننے والے کو ملتا ہے۔ آپ اس نیت سے بھی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، حا جیم زبر حج، جیم پیش جو، الحج۔ حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، را میم دو پیش رم، اش حرم۔ میم این زبر مع، لام واو پیش لو، معلو۔ میم کھڑا زبر ما، تا دو پیش تن، معلوماتن۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ فا زبر فا، را زبر را، ضا زبر ضا، فمن فرض۔ فا یا زیر فی، ہا نون زیر ہن، نون لام زبر نل، فی ہنل۔ حا جیم زبر حج، جیم زبر جا، فی ہن الحج۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا۔ را زبر را، فا زبر فا، ثا زبر ثا، فلا رفث۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا۔ فا پیش فو، سین واو پیش سو، ولا فسو۔ قاف زبر قا، ولا فسوق۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا۔ جیم زیر جی، دال الف زبر دا، جدا لام زبر لا، ولا جدال۔ فا لام زیر فل، حا جیم زبر حج، جیم زیر جی، فی الحج۔ واو زبر و، میم الف زبر ما، وما۔ تا فا زبر تف، عین زبر ع، لام واو پیش لو، وما تفعلوا۔ میم نون زیر من، خا یا زبر خی، من خی۔ را یا دو زیر ری، من خیری۔ یا عین زبر یا، لام میم زبر لم، یعلم۔ ہا لام پیش ہل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یعلم اللہ۔ واو زبر و، تا زبر تا، وتا۔ زا واو زبر زو، وتزو۔ واو زبر و، دال واو پیش دو، وتزودوا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن نون زبر نا، فإن۔ خا یا زبر خی، را زا زبر رز، خیرز۔ زا الف زبر زا، دال تا زیر دت، خیرزادت۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا۔ واو تا زبر وت، تا زبر تا، وتا۔ قاف واو پیش قو، واتقو۔ نون زیر نی، واتقونی۔
یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ پیش او، لام لام زیر لیل، یا اولیل، حمزہ لام زبر ال، با کھڑا زبر با، با زیر بی، البابی. آگے آیت یا اولیل الباب، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حادو پیش حن، جناحن، حمزہ نون زبر ان، تا با زبر تب، ان تب، تا زبر تا، غین واو پیش غو، ان تب تغو، فا ضاد زبر فض، لام میم دو زبر لم، فضلم، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، کاف میم پیش کم، مر ربکم، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف مد زبر ذا، فإذا، حمزہ زبر ا، فا ضاد زبر فض، افض، تا میم پیش تم، افض تم، میم نون زیر من، عین زبر ع، را زبر را، فا کھڑا زبر فا، تا دو زیر تین، من عرفات، فا ذال زبر فذ، کاف پیش کو، را لام پیش رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فاذکروا اللہ، عین نون زیر عن، دال لام زبر دل، دل، میم شین زبر مش، عین زبر ع، مشع، را لام زیر رل، مشعرل، حا زبر حا، را الف زبر را، حرا میم زیر می، حرامی، واو ذال زبر وذ، کاف پیش کو، را واو پیش رو، ہا پیش ہو، وذکروہ، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، ہا زبر ہا، دال کھڑا زبر دا، ہدا، کاف میم پیش کم، ہداکم، واو زبر و، حمزہ نون زیر ان، و ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، و ان کنتم، میم نون زیر من، قب با زبر قب، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، من قبلی، لام زبر لا، میم زیر می، لمی، نون ضاد زبر نظ، لمی نظ، ضاد، لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ضالین. آگے لمن الضالین، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، حمزہ زبر ا، فا یا زیر فی، افی، ضاد واو پیش ذو، ثم افیضو، میم نون زیر من، حا یا زبر حی، من حی، ثا پیش ثو، من حیثو، حمزہ زبر ا، فا الف زبر فا، افا، ضاد نون زبر ظن، افاظن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، افاظ الناس، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، واستغ، فا زیر فی، را لام پیش رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، واستغفر اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را دو پیش رر، غفورر، را زبر را، حیا زیر حی، رحیم، میم دو پیش من، رحیم. آگے ان اللہ غفور رحیم. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، قاف زبر قا، ضاد یا زبر ضی، قضی، تا میم پیش تم، فإذا قضیتم، میم زبر ما، نون کھڑا زبر نا، منا، سین زیر سی، کاف زبر کا، کاف میم پیش کم،
मनासिककुम, फा दाल ज़बर फद, काफ पेश कु, रा लाम पेश रुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, फ़ज़कुरुल्लाह, काफ ज़बर का, दाल काफ ज़ेर ज़िक, कज़िक, रा ज़ेर री, काफ मीम पेश कुम, कज़िक रिकुम, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ मद ज़बर बा, आ बा, हमज़ा ज़बर आ, काफ मीम पेश कुम, आ बा अकुम, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा ज़बर आ, औ आ, शीन दाल ज़बर शद, दाल ज़बर दा, औ अशद, दाल काफ ज़ेर ज़िक, रा अलिफ दो ज़बर रन, ज़िक रन, फा ज़बर फा, मीम ज़ेर मी, फमी, नून नून ज़बर नन, फमीनन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, फमीनन नासी, मीम या ज़बर मई, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, मई यकू, लाम पेश लू, मई यकूलू, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, नून अलिफ मद ज़बर ना, रब्बना, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ता ज़ेर ती, आती, नून अलिफ ज़बर ना, आतीना, फा दाल ज़ेर फिद, दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, फिद दुनिया, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, वमा लहू, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, फिल आ, खा ज़ेर खी, रा ज़बर रा, ता ज़ेर ती, फिल आखिरती, मीम नून ज़ेर मिन, खा ज़बर खा, लाम खड़ा ज़बर ला, قف दो ज़ेर क़िन, मिन खलाक़िन, अगैद मिन खलाक़, वाव ज़बर व, मीम नून ज़ेर मिन, व मिन, हा मीम पेश हुम, व मिन हुम, मीम या ज़बर मई, या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश कू, लाम पेश लू, मई यक़ूलू, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, नून अलिफ मद ज़बर ना, रब्बना, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ता ज़ेर ती, नून अलिफ ज़बर ना, आतीना, फा दाल ज़ेर फिद, दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, फिद दुनिया, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, नून ज़बर ना, हसना, ता वाव दो ज़बर, तौ, हसना तौ, वाव ज़बर व, फा लाम ज़ेर फिल, व फिल, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, खा ज़ेर खी, रा ज़बर रा, ता ज़ेर ती, व फिल आखिरती, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसन नून ज़बर ना, हसना, ता वाव दो ज़बर तौ, हसना तौ, वाव ज़बर व, काफ ज़ेर क़ी, नून अलिफ ज़बर ना, वक़ीना, ऐन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा नून ज़बर बन, अज़ाबन, नून अलिफ ज़बर ना, रा ज़ेर री, अज़ाबन नारी, अगैद वक़ीना अज़ाबन नार, हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा मद ज़बर ला, उला, हमज़ा ज़ेरी, काफ ज़बर का, उलाइका, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, नून ज़बर ना, स्वाद या ज़ेर सी, नसी, बा मीम दो पेश बुम, नसीबुम, मीम मीम ज़ेर मीम, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम मा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, बा वाव पेश बू, कसबू, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हू, वल्लाहु, सीन ज़बर सा, रा या ज़ेर री, सरी, ऐन लाम पेश उल, सरी उल, हाज़री, सीन अलिफ ज़बर सा, हिसाब, बा ज़ेर भी, सरी उल हिसाबी, अगैद वल्लाहु सरी उल हिसाब। ये था हिज्जे, अब पढ़ते हैं रवां। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیں. ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں.